ଯାଇଥିବା ବାସ୍ତବ ଦାସ ମତେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବାକୁ ହେବ। କହିନାହାନ୍ତି ମୋ ଜେଲ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ପଶି ଆସିଛି ମାନେ ମତେ ଏ ଜେଲ ପାଚେରୀ ଦେଇ ଖସି ଯିବାକୁ ହେବ। କେହି କହିନାହାନ୍ତି ମତେ ଏଠୁ ଖସି ଯିବାକୁ ହେବ। पाचेरी गई बाहर घुसगला मजे तक अरेस्ट कर समस्ते कहते मो कोडे पाप करछि आ ए पाप करबा पे मो कोडे गार रहे परिबिनी खुद मो देशुर जहां पे 36 काटे लोक ठाकुर साहेब रे मानुचती इजे तो आदेश देछती ए लोक मने मने गार रखे देबेनी कोन करबी डांस लोक समय रखी रास्ता बुलूची अरे ठाकुर साहेब कोई सुन माने आपको मारी मारी गाल बाहर कर देबू ओ भाई कहउछ आपको मारी मारी बाहर कर देबू अबे कहबे तापति जोर दे को भाई अबे कहबे आ बेटो छोर बाप दिए अबे कहबे वास्तव दास नुहे वास्तव दास चेहरा भितर मोरे कंकित रेखा ए विभिन्न आकाशरे मुगोना अशांत धूमकेतु पड़े जा समस्ते मो आखि सामने तमे समस्ते पड़े जाबे गणनायक छरई धरा बहु मुंडे ये रक्त सिंदूर पिंधाई जम्बा किसी भल कलुनी पंचायत विरुद्ध में जाइछु माने ओते कोई फद लागू पड़िबो ओते कोई फद लागू पड़िबो कोई फद लागू आइबो बाबा पंचायत से वास्तव दस पाखरु कोई फद लागू बाबा तो पंचायत रे निष्पत्ति रे जा श्री ठाकुर साहेब को कहीदेबू जो ठाकुर साहेब को रत्न गणन रत्न महल बसाई पूजा करुछ श्री ठाकुर साहेब को कहीदेब ये पाप वास्तव दास करिछि वास्तव दास हमें जो पंचायत निष्पत्ति गोटाए विधवा को कौन कि सजाई ताकू गारू पेटा पथर मारी बाहर कर दौछ और सही विधवा लखने से रक्त सिंदूर पिंधाई ए वास्तव दास ता घर को ले जाउछि समस्ते ठो पड़े जाओ नले गोटा गोटा करे मु फाड़ी
तुम्हें मो ऊपर को हाथ उठे पातिल और तमे मथे रक्त सिंदूर पिंधै परिल आ मोर सहित पाप संपर्क अछि बोली तमे समस्त रे कहि परिल केमिति वास्तव केमिति अच्छा ना पकड़े उपाय किछि नथि अवश्य माने केवल तुम्हारी पाई तुम हस खुशी संसार को पुणी थोड़े जोड़ी देवा मु जेल पाचेरी नहीं बसी आसी अथच आसी देखी देखला बेले तू तमे तो वर्षा तुमको मंत्री का पुताई मो अधिकार समर्थ करे मो कण भूल करी बस अधिकार को घाटी अधिकार प्रश्न उठाओनी ता नहले इतिहासटा बदल जीव ओसारी हार ऊपर सब उठी आसीबे आ निर्जीव पत्रटा आखिर लुह गड़े चांदी लुह से भर भाई तोरे नई पठारू सबका साउंड पानी कर करिबा अरे सब को मिच्छा पिला मु मानुची वास्तव मु मानुची ओनर भूमि तो मो प्रेमिका थिली सात जन्मर साथी हवा पई मु तुमको कथा देइथिली हमर बाहादुर ही थांता लग्न थरे हे जाई रगड़ा सरी दिला और कांतरे बाहासिता मध्य पड़ितिला हमो बाड़ो पड़ी रे गाथी सरी दिली आ गोड़ पटा बेटी तम पई मु बहु मध्ये सची दिली हेले तमे गोड़ विषय मन को आसिया बदले तमे आउ का को बाहर गला किते स्वप्न देखि दिले फगुण आसीबो आ मते पुलिस सवारी बसई ओते मो सासु घर को नै जीवो हेले राती बाही गला आ मो पुलिस सवारी का पाठना है गला बस्ता और तो सपने राती तमे रंजित गन्नायक करो सारो भाई संबित गन्नायक को बाहा है गला तमे से बाहर तो सही परियाली तमे मते देखो मत दे देलो मते मोटे सिंदूर पछिया परे आज तो मोटे सिंदूर न बाको विश्वास करो वर्षा तमे मते विश्वास करो अरे मु तो एते बड़ सर्वनाश करिनी प्लीज वर्षा प्लीज अतीतर वर्षा ଆଉ ଆଜିର ବର୍ଷା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ପ୍ଲିଜ ବାସ୍ତା ତମେ ଦେଇଥିବ ସିନ୍ଦୁରକୁ ତମେ ପୋଛିନିଅ ତମେ नहीं तुमको सिंधु सत्य पड़ा पड़ो और तुम पेटे बढ़ुच से निष्पाप छुआटा तुमको बंचा पड़ो जो मैंने तुमको विधवा सजाई गाँव बाहर कर तुमको कलंकिनी तोड़ी से तुमको सामना करने को पड़ो वर्षा से सामना करने को पड़ो प्लीज वास्तव प्लीज मु तुम आगे हाथ जोड़ुची सुखिला दीपर सरिता परे मु थरे जड़ी जड़ी नष्ट हो गला परे हाउ थरे तमे मते जड़िया पे बाध्य करनी किया तुम जीवन को जानी पड़ी कौन से करती थी से रंजित गन्नायक हाँ से रंजित गन्नायक तुम पाखर मते अलग कर देछि आ जीवन से खेल खेली से मते गार बाहर कर देछि ओ से रंजित गन्नायक मो सानो भाई पाठ को भी मो ठान फेरई लैछि तुमको विधवा सजाई मते जेल पठे लैछि रंजित गन्नायक तबे मु जम्मू भी छाड़ी बने नहीं वास्तव नहीं से रंजित गन्नायक मोरे पले तुमको फोन करे जेल ही जीवो हेले मो पेटरे बड़ी थी ए पिला आ तमे देख भाई रक्त सिंदूर मो मानी वास्तव केवल पर अनागत पिलार भविष्य तमे देख रक्त सिंदूर
को स्वीकार करिबी तमें भी तो जानी हो वास्तव में नंदा पहाड़े रही ठाकुर कांदा में काली मंदिर प्रति अमावस्या रे रंजित गणेश सेठी पूजा देबो आसे ताहले एटा मो ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏଇଠି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ଗଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି ରଞ୍ଜିତ ଗଣ୍ଡାଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରି ମରି ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ମରିନେବି पुलिस आखिरे गोटे धुड़े कषि आसु मैंने एठर तो हाथ में कड़ी आउ गड़े कड़ी बुद्धि लड़ाई पड़ो चुपचाप मो सब खेल चल पड़े सभी जाइसे आउ केतटा मनीष मारिल आपण को आईन मते फांसी घुंटरे झुलेइब ए वर्षा स्वामी संवेद गनाय आउ ता घरुआन को मारिथिले बोले आईन मते जेल बंद देला आसी देलान तो आउ सहित पाई जेल रो प्रातरी डेई मु खसी आसीची वो अध्यक्ष थिबा आउ दुईटा मु मर्डर करिदे बोल सर चारिटा मर्डर कले आपन को आईन मते फांसी कुंटरे झुलाइब तो प्लीज तमाने ए दुनिया तुमको धोखा देती ए समाज तुमको ठोकर मारती मुठाए ममता कोती ये दुका पाती दुनिया रे मुकाली अंचुरा प्रस्तावना पाई ये शांति पाई बोले बुढ़ा कपड़ा रास्ता रे शांति रवानी रे मेघा सपन को देखा सपन को देखा तो आखिर लाचे निकटा मो आखिर समस्त मो सहित धोखा नहीं समस्त मत बेईमानी कर धोखाबाजी दुनिया रे मुआल बंचीवा को चाहे ना कहीं तमरे दुर्लभ जीवन प्रति एत वितृष्णा कहीं मो बाप मरी जाए परिवार कहले मो परिवार कहले छोट भाई तुम घर को विपद मारी आसला जो दिन तुम सान भाई सान भाई पथ रंजित गंडाकर झील को वोमेन्स कॉलेज में नहीं बसला वोमेन्स कॉलेज वोमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर
Women's College, Bhubaneswar. Women's College, Bhubaneswar. কি রে? କଣ କରୁଛୁ? କଥା ଗଣୁଛୁ ନା ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନୁଛୁ? ହେଇ, ତୋ ନାଁ କଣ? ପାଠ। ପାର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା ପାର୍ଥ, ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ତୁ ଆମ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ? ଆରେ ତମକୁ ମତେ? କିରେ କାହିଁକି? ଆରେ କାରଣ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। What? I love you, Sania. I love you. ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉ, ଲଭ୍ କରୁ, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ମୋ ନାଁଟା ବି ଜାଣି ସାରିଲୁଣି। ଏଡ଼ିକି ବକଟା ମେଞ୍ଚରେ ଟୋକା ହବୁନି, ଆରେ ଗାନ ଚିପିଦେଲେ କ୍ଷୀର କାମରେ ପଡ଼ିବ। ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ମାନ ହବୁ ରଞ୍ଜିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଝିଅ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣନାଏ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସହରରେ କୌଣସି ଟୋକା ମତେ ଆଖି ଉଠେ ଚାହିଁବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ତୁ હવે তোর একটা ঘিয়া দাখিলা করবে। শ্রীমন্ত সানিয়া স্থান বড় উচ্চ নিচ পার্থ বিচার করে না। কଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଛୁ? ଆବେ ଚୁପ କର। ଏଡ଼ିକି ମେଚର ଟୋକା ବଡ଼ ପ୍ରେମିକ ଭଳିଆ ତ ପୋଖର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ରେ। ହଁ ଶୁଣ, ଯୋଉ ଜୀବନରେ ତୁ ମତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛୁ ନା, ଏ ଜୀବଟା ବେଳ କହିଲେ ତୋର କଟି ଯାଇପାରେ। ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। আরে জীবটা কটি বলেবি যে হৃদয় ভিতরে তোমাকে সাইতি রখিছি সেই হৃদয় ভিতর কেবল গোটিয়ে ধাড়ি বাহারিব সানিয়া আই লাভ ইউ লাভ ইউ লাভ ইউ আই লাভ ইউ। କଣ କହିଲ? I love you Sania, I love you। ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ମେଚର ଟୋକା, ମତେ ତ I love you କହୁଛୁ। କଣ କହିଲ? ଆଉ ଥରେ କହ। আই লাভ ইউ সানিয়া। তোর মতো I love you କହିବାକୁ ସାହସ ହେଲା କେମିତି? তোর ଏତେ ସାହସ? ମୋ ନାଁ ମନେ ରଖ, ମୁଁ କହୁଛି ସାନିଆ ଗଣନାଏ। ଆଉ ସାନିଆ ଗଣନାଏ କହୁଛି ଗୋଟେ ଚୋରଟା ନିୟମ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୋ ଡେଡବଡିଟା ଯାଇ ପୁରା ସାଗର ପଡ଼ିବ। I love you Sania. I love you. I love you. I love you. तमें सीना मत मारुच मुझे तुमको ठीक चिन्ह पारिची तमें सानिया नुहे तमें हो रेशमा तुम अमर। तू अमर अमर रेशमा। अरे सानिया खबर करो किसी मने माने मने पकेला सानिया पूर्व जन्म कथा मने पकेला तमे थिला मुसलमान घर जो रेशमा आउ मु थिली ब्राह्मण घर पुओ अमर। आमे परस्पर को भल पाउथिले। कौन कहले भाई मोर तो खराब आ गया मोर
ठीक अच्छे मो माने नहीं तो कथा को न माने नहीं है यार किसी प्रमाण अछि तो पाखे अबे देई पाइबो यार प्रमाण हाँ देई पारिबी चुमा दिया ने खेल रे मोर रेशमा गोटे अधे गोटे चुमा पाई मो पाखा अली करूतिला आ से तो चुमा करतरे यार तो जवाब रे बेल तो जाता ये को ना कोन बिचो पार्टी चिको तो चुमा खाली मो बेहस हां मो बेहस हो जाबे ठीक अच्छे केमिति देखिबी तो चुमा खाली मो बेहस हो जाबे एठी आगे बोल बोल टिके चुमा दियानिया खेल खेलिबा अच्छा ठीक अछि आई मो पहुंचे मो पे चुमा दे आ मो तो चुमा के केमिति रहस होची मु देखिबी देख अबे दे चुमा
That's
ଏତେ ସକାଳୁ ପାଠ କରିକି ଆଜି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଠିକ ଜାଣିଛୁ ମା ମିଛ କହିବା ତୋଟା ଜମା ପସନ୍ଦ କରେ ନା କିନ୍ତୁ ଡାଡ୍ ପୂଜାରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ତ ଆପଣ କାହା ସହିତ ବି କଥା ହୁଅନ୍ତିନି ଆଜି ଏମିତି ଡାଡ୍ ପାଠ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୋ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ଡାଡ୍ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ପାଠ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମୁଁ ହଉଛି ଠାକୁର ରଞ୍ଚିତ କନ୍ୟା ଖଣ୍ଡ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଠାକୁର ସାହେବଲି ଆସିଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ତୁ ଝିଅ ନୁହେଁ ଆଉ ଭୁଲିଯିବି ମୋ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ମୋର କେହି ନୁହଁ ମୋ ଦରକାର ମୋ ବଂଶ ବୁନିୟାଦୀ ଅଭିବାକ୍ତ ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଉଦୟ ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଆଲୋକଟା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପକେଇଥାନ୍ତି ପୃଥିବୀ ତ କାହିଁ ମନା କରିନଥାଏ ନା ଆମେ ତୁମେ ଜାତ ସ୍ମର ତାଛଡ଼ା ଆର ଜନ୍ମ ଅସଫଳ ପ୍ରେମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛୁ ନା ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ତୋର କଲେଜ ଯିବା ବନ୍ଦ ସରକାର ବୋଲେ ସେ ରାଜଧାନୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜଟା ମୋ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାକୁ ନେଇ ଆସିବି ମୋ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ତୁ ଜମା କଲେଜ ଯାଇପାରିବୁ ନା କାହାଙ୍କ କଥାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଆମ ପ୍ରେମକୁ ଏମିତି ଅସଫଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି ଡାଡ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଚଢୁଛି ଡାଡ୍ ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରକ୍ତଟା ତୋ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତୁ ହେଉଛୁ ଏ ଘର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମୋର ସେ କଂସା କବାଟରେ ମୁଁ କେବେ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ ପାଦକୁ ମୋର ବାନ୍ଧି ରଖି ଏ ଗୋଡ଼ ଦିନ ସିନା ଆପଣ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେ ନା ହେଲେ ମୋ ମନଟା ଆପଣ କେବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି ଆଲୋଚନା ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କିନା କରା କଥା କିଏ ଗୋଟାଏ କଣ ଆଜି କେଜା ସେତେ କରୁନା ତୁମକୁ କିଏ କଣ ନା କରୁଛି ଠାକୁର ସାହେବ ଗର୍ଣ୍ଣାଟ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଆପଣ ହେଲେ ସମବାୟ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଡାକି ପାରିଥାନ୍ତେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଫିସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଏହା କ'ଣ ଠିକ ହେଉଛି ଇଏ ସ୍କୁଲଟା କରିଦେବା ବେପାର ଇଏ ଠାକୁର ସାହେବଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସିଏ କହିଲେ ଫାଇଲ ଆଣିବାକୁ ଇଏ ଫାଇଲ ଆସିଲା ଇଏ ତୁମେ କହିବାକୁ କି ହିସାବରେ ଦଉଥିବା ସେଇଟା ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ମୁଁ ତମ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଆଉ ତମେ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛ ମୁଁ ହଉଛି ସ୍କୁଲର ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟି ସିଏ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି
ସେ ପାର୍ଥ ଦାସକୁ ସ୍କୁଲରୁ ରଷ୍ଟିକେଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ବାପୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ସେ କଥା ଜାଣିବା ତୁମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ଠାକୁର ସାହେବ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଆ କର। ଆପଣ ସାହେବ ପାଠ କେବଳ ଆମ ସ୍କୁଲର ନୁହେଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସ୍କଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇ ଆମ ସ୍କୁଲର ନାଁ ବଢ଼େଇଛି। ଆମ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଷ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ବୋଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ତାପରେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର କମ୍ପଲସରି ଟିସି ଦେଇଦେଲେ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପାରିବିନି ଠାକୁର ସାହେବ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଓହୋ, ଇଏ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ବାଲା ଯାଇ ଇଏ ଚାହା ଜୀବନଟା ଯଦି ମାଟି ହଉ ହଉ ତୁମ ଜୀବନଟା ଭାଙ୍ଗି ହାଣ୍ଡିରେ କପଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ତାମାନେ ମତେ ତମେ ଏଠି ରଖେଇ ଭ୍ରମଣ କରୁଛ। କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପାର୍ଥ ଦାସକୁ ଟିସି ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ହେଡ ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟି ତମେ ହିଁ କରିବ। ପାର୍ଥ ଦାସକୁ ଟିସି ଦେଲା ବେଳେ ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଇଂଲିଶ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଦେବ BAT। ଏ କଥା କେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଅ। କଣ ଆଉ ବାକି ଅଛି? ମୁଁ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି ନା। ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଦସ୍ତଖତଟା ବାକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ହରିଦ୍ୱାର ସରିଯାଇଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ ସେ କୋଉଠି ପାଠ ପଢି ପାରିବନି, ତା ଜୀବନଟା ମାଟି ହେଇଯିବ। ଲେଖା ଲେଖି କାମ ତ ସାରି ଯାଇଛି, କେବଳ ଦସ୍ତଖତଟା ବାକି ଅଛି। ଏ ହାତଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକର ହାତ, ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ବିନାଶୀ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ। এই ଯୋଉ ହାତରେ ଚକ୍ ଧରି ଶହ ଶହ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିଛି, ସେଇ ହାତରେ ଜଣେ କଠିନ ଛାତ୍ର ମୁଁ ଜମା ସର୍ବନାଶ କରିପାରିବିନି। ଖସି ପଡ଼ିବ, ଅଲଗା ହବ। ଆଉ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଦେହଟା ଖାଲି ଛଟପଟ ଏବଂ ଛଟପଟ। ଚକଲା ପିଲା ନୁହଁରେ ଚକ୍ରରୁ ବାଧାଇଲା ବୈତରଣୀ ଦେବ। ଥରେ କହିଛି ମାନେ ପାର୍ଥ ଦାସ ଟିକିଏ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିବିନି। ଉଠିବ ଯିବ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ଭୂମିକମ୍ପ এই সমস্ত দশ କରିବ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ବଳ ଅନୁଚା ପରୀକ୍ଷା କରି ଏ ସର୍ବାସ୍ତ୍ର କଥା କଟି କରିବି। ସେ କାମ ହେଲେ ପାର୍ଥ ଦାସ କିଛି ଦସ୍ତଖତ କରିବନି। ଆଉ ସେ ବଳ ଭିତରେ ବାହ୍ୟପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଗଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡିଆ ପାଲଟି ଯିବ। ଦସ୍ତଖତ କରିବ ନା ସେ ହାତଟା अरे पिछला सोना मास्टर डाहाण हाथटा हाणीदेले से दस्तखत करिव केमिति। सोना मास्टर अरे टीसीरे तो
এইটা হারা হাতটা তো বুয়া ঘরে কহিছি বলে পাঠটা ছুটি দিলে মু দস্তখত করিবিনি 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 क्या विश्वामित्र क्या करेगी मुंह में ब्रह्मास्त्र रखी दक्षिणा ये दक्षिणा देना चाहिए दस्तखत करी बनने চটিছিলে মু দস্তখত করিনি আসন্তু আসন্তু এইটা করো Medina Salita. मुझे कुछ समझा तो क्या करता है? मुझे तो क्या दिया? मुझे कुछ Sonaba toccare telefante in tela. आशीर्वाद कर दिया ने ये सोना मास्टर अरे लोग आपको अनुमान किया है वो साना भाई का गुमोता है चापुड़ा मारी देला पुलिस डायलॉग नंबर सीधा ढूंढ रहा
Thank you.